Continue malgré tout كانت هذه كارول جي معها on démarre une deuxième heure de génération digitale تواجه وقت l'instant digital مع سامي بن منصور فين باش نحكيو سامي بن منصور فين باش نحكيو اليوم على le confinement transforme les soft skills l'instant digital. L'instant digital. Samy, bonjour. اهلا يا نيس. Ça va? Très bien, عايش. Allez, ben. Donc, Samy, on va parler du confinement qui transforme les soft skills. كنت تعطينا انت اكثر فكره comment ça se passe. Justement, alors اليوم باش نعملوا بوز شويه مع الديجيتال. كواكو هما en fait les soft skills عندهم علاقه بالديجيتال على خاطر ما نجموش نعملوا الديجيتال من غير سوفت سكيلز خاطر الديجيتال سي دي كومبيتونس تكنيك نجم تقول اكثر ما يستحقوا زاد كمان دي سوفت سكيلز باش نجموا نستعملوا مليح لي زوتي ديجيتال. على كل en fait شنو هما لي سوفت سكيلز؟ لي سوفت سكيلز هما en fait en français les compétences comportementales et personnelles معناتها liées à la personne. En dehors des compétences techniques, rire les compétences techniques. Qui maintenant, par exemple, les soft skills, qui m'a leadership, la capacité à entraîner des individus derrière soi pour qu'ils arrivent à effectuer ou à réaliser un objectif précis, la communication, la résolution de problèmes. الانسان عنده كاباسيتي باش يحل مشاكل اكثر من عبد اخر لكن عنده دي سوفت سكيلز لا جيستيون دي كونفلي لا كاباسيتي ا جيري لي كونفلي لا نيغوسياسيون باغ اكزومبل كيفاش تتفاوض مع عبد اتسيتيرا دونك هذوما كلهم سي دي سوفت سكيلز. الوغ احنا اون فيت اللي لاحظناه انه توا صارت الكريز نتاع الكورونا فيروس صار الكونفينمون وتوا سي ان بو اون اي ان فاز دو لابري كريز le début de l'après-crise, le déconfinement, هذا خلينا باش نعاودوا on repense les soft skills نتاعنا مثلا نعاودوا نشوفوهم بطريقه اخرى نخزروهم بطريقه اخرى. On les affine شويه, on les peaufine. Voilà, يعطيك صحة en quelque sorte. Alors, احنا en fait باش نحكيو على les résultats نتاع une enquête qui a été menée en France pendant le confinement, donc c'est une enquête très récente. En fait, l'enquête, qu'est-ce qu'elle a constaté? Elle a constaté que femmes ont des soft skills qui ont été améliorés pendant la crise ou des soft skills qui se sont détériorés pendant la crise. Alors, je trouve les soft skills les تحسنوا. Le soft skill, c'est l'empathie. L'empathie, c'est ta capacité à te mettre à la place de l'autre pour vivre et ressentir ce qu'il ressent. Alors pendant la crise l'empathie نتاعنا كبرت ولات supérieure notamment envers le personnel soignant كالعباد المساكن هذوكم كان يخدموا على رواحهم طب وفرمليه وبيرسونيل دونك ميديكال قايمين بمجهود جبار اتسيتيرا دونك حسينا ياسر في بلاصتهم شنو الشيء اللي قاعدين يقوموا به ومعناتها شكرناهم برشا على الشيء هذا دونك لومباتي كبرت. الريسبونسابيلتي كي ان اوتر سوفت سكيلز كبر برشا علاش؟ على خاطر ولات عندنا مسؤوليه فيزافي دو لا فامي نتاعنا باش نحافظوا عليهم في هالبيريود هذيا دونك اون لي كونفين نخليهم يريسبكت لي جيست اتسيتيرا نحضنوهم داكوردو ونعيشوا معاهم في البيريود هذيك الكل. انفير لي بيرسون فولنيرابل زاده نحسوا نحن مسؤولين انفير لي بيرسون دان سارتان اج الكبار في العمر ولا لي بيرسون الصغار برشا لي بيبي اتسيتيرا هذوك مستحفظوا عليهم اكثر. envers les situations liées au confinement معناتها توا باغ اكزومبل وقت اللي السياسيين قاموا بدي ديسكور اتسيتيرا pour inciter la population à mieux gérer la crise طلبوا منهم انهم يطبقوا un certain nombre de règles et ils ont fait appel au sens de responsabilité des gens. Donc responsabilité طلعت ولات اكثر par rapport à ces situations là. responsabilité aussi des entreprises خاطر المؤسسات عندهم responsabilité في الكريز هذه لازم باش يطردوا الخدامه نتاعهم يبروفيت de la crise باش يطردوا الخدامه الريسبونسابيلتي envers la société c'est ce qu'on appelle donc la responsabilité sociale des entreprises. Alors troisième soft skill اللي تحسن هي la coopération. donc باش ننجموا الكلنا نخرجوا من السيتواسيون هذه لازمنا توس تضافر الجهود كما يقولوا بالعربي. تضافر الجهود باش نخرجوا من الوضع هذا نتاع الكريز pour gérer et le confinement et
لابخي كونفينمون بلاش كولابوراسيون ما بين العباد الكل مش ننجحوا باش نتعداو الازمه هذه. لا كوبيراسيون اوسي في التيلي ترافاي لاحظنا انه اغلبيه الانشطه الاقتصاديه تعداو اون مود تيلي ترافاي. دونك باش نجموا نخدموا تيلي ترافاي faut qu'on collabore et qu'on coopère ensemble. Quatrième soft skill, c'est la persévérance. Persévérance malgré les difficultés liées au confinement, le stress, البريود اللي هي معناتها توالت نتاع الكونفينمون ولي زيفي بسيكولوجيك نتاعها فما عباد حتى ايزون ديبريمي. قعدوا العباد شادين صحيح ايزون بيرسيفيري شادوا صحيح قالوا البريود هذيا ها لازمنا نعيشوها وتو تتعدى وكل شيء تو يتحسن مي شادوا صحيح العباد. Alors dernier soft skill qui s'est amélioré, c'est la pensée critique. Je m'entends la pensée critique, notre capacité à nous remettre en question sur le plan individuel et collectif. معناتها ولينا نتسائلوا على رواحنا عملنا ميديتاسيون sur soi احنا شكوننا توا في العالم هذا وعلى الدنيا شنو le sens de la vie, شنو le sens des rapports humains. On a relativisé un certain nombre de choses comme métaux برشا عباد la mort ولات حاجه relative ما عادش حاجه absolue. On a relativisé aussi la privation de liberté. سوي حسينا رواحنا محصورين اتسيتيرا مي يقول لك شهرين في حياتك تبدا محصور خير ملي تقعد حياتك كامله بعد عندك مشاكل نتاع مرض اتسيتيرا. On s'est questionné sur les vraies valeurs كي كلامنا مع بعضنا وقعدنا مع بعضنا سالنا شنو هما لي فري فالور اللي هما السوليداريتي اللي هما لومباتي اللي حكينا عليه هذا الكل. توا شنو هما لي كومبيتونس كي سو سون ديغرادي اسونسيلمون فما 3 كومبيتونس كي سو سون ديغرادي. La confiance envers les autres. لاحظنا برشا حتى في لي ريزو سوسيو هذا il faut le reconnaître que الثقه نتاع المواطنين طاحت voire même طاحت برشا بارابور aux médias على خاطر ما عندهمش الثقه اللي هما لي ميديا قاعدين يعلموا فيهم يعطيو في صحيح لي زافورم كوم يل فو. ثقه في الجوفرنمون برشا عباد قالت الجوفرنمون زي مش قايم بواجبه رغم اللي هو قايم بواجبه مش قايم بواجبه ضعيف. انت قلت سامي انت قلت قايم بواجبه اللي قلت والله انا شخصيا انا جاستيم اللي هو جلوبالمون في تونس الكريز هذا الجوفرنمون قايم بواجبه ما نجمش يعمل اكثر من هكا وخلينا نجحنا غولاتيفمون في الجيستيون نتاع الكريز. الثقه زاده في لي ديريجون دونتربريز طاحت على خاطر لي ديريجون برشا ديريجون دونتربريز ايزون بروفيتي دو لا كريز شي طردوا عباد. صحيح عباد قالوا هذوما طلعوا ماهمش في المستوى. صحيح والثقه زاده تحت في العباد كي نو ريسبكت با لي ريغل اي كي ريسك دو نو كونتاميني وهذوما ما نعاودش نرجعوا عليهم كالعباد كاللي باغ اكزومبل اللي يعرفوا روحهم كونتاميني سي دي كريمينال هذوما يتسموا فوالا قاعدوا يعيشوا معناتها مع الاقارب نتاعهم يمشوا يشرب قهوه ويخرج اكسيتيرا. ثاني كومبيتونس اللي تحت هي لونتوزيازم. vu que les gens sont isolés l'enthousiasme نتاعهم الموتيفاسيون نتاعهم الفرحه يبدا عبد شيره وكل شيء طاح هذا الكل. صحيح صح زاد طاحوا عليه زاد طاحوا على خاطر العباد ils ont peur de perdre leur emploi ولا leur entreprise. فما الحرفيين هذوك اللي يتسكروا الوحدات معناتها الشركات نتاعهم والبزنس نتاعهم الكلهم ولاو خايفين اسكو باش يقعد مسكر كيلكو تون ولا تسكر كومبليتمون. والعباد زاد خافوا لا يخسروا الخدم نتاعهم على خاطر الشركات هم سكروا. alors en fait l'enthousiasme علاش طاح على خاطر on n'arrive pas à gérer l'incertitude. فما beaucoup d'incertitudes. On est face à l'incertitude et on ne sait pas toujours comment gérer ça. Ouais. اخر soft skills dégradées هي la sociabilité. Sociabilité هي الكاباسيتي نتاعنا de vivre en société. Comment on vit la distanciation sociale. معناتها distanciation sociale بعدنا على العباد. ولا تخوفنا من العباد برشا. والله هذه اسمها حاجه ضحكتني البارح حكاها واحد على فيسبوك قال لك يحوس في الشارع النهارين هذوما لقى زوز نساء متعدين زوز لابسين ماسك. يا اخي كل واحده منهم كي تقابلوا مع بعضهم نحت الماسك وسلمت على الاخر بالبوس بعد عاودوا رجعوا الماسك. دونك هذا peut-être l'une de nos manières à nous tous de vivre la distanciation sociale. Donc on s'est interrogé aussi en matière de sociabilité à propos du monde d'après اللي باش نعيشوه من بعد. العباد الكل يتسالوا تو كيفاش نعيشوا من بعد على خاطر لي ريغل باش يقعدوا بوندون لونتون نطبقوا فيهم تاع الديستانسياسيون سوسيال تاع الماسك اتسيتيرا. كيفاش نجموا نعيشوا في العائله نتاعنا في الخدمه نتاعنا في معاملاتنا مع العباد الكل في الشارع اتسيتيرا بالطريقه هذه. بوكو دو جون سانتيروج سور سا. واحنا اون ان بوبل تاكتيل برشا دونك هذا باش يقلقنا ياسر.
يعطيك صحة. احنا شعوب تكتيل أكثر من شعوب أخرين. دونك كيفاش نعيشوا هذا في المؤسسة زاد كيف. سي لو تون دان نوفو شونجمون باش نحيو العادة هذه يظهر لي يقيد. خاطر مش عادة باهية برشا هي. Entre parenthèses. Voilà, peut-être. Alors peut-être aussi qu'il y aura un changement énorme في علاقاتنا مع بعضنا. وفما زاد حاجة sur laquelle beaucoup de gens s'interrogent, c'est comment renouer les liens sociaux. خاطر قعدنا بعاد على بعضنا برشا. كيما الانسان كان اللي يمشي يسافر لبعيد وما شافش عائلته كي باش يرجع من بعد كيفاش يلقاها كيفاش يتعامل معاها. باش يحس روحه غريب شويه. فوالا يعطيك الصحة. يمكن احنا من بعد كي باش نخرجوا من الكريز هذيا باش نحسوا روحنا غرباء على بعضنا شويه باسكو بعدنا برشا على بعضنا. وهذه الاشكاليه باش تحسها اكثر المؤسسه لونتربريز. خاطر ان شيف دونتربريز بعد على لي كولابوراتور نتاعو. واللي كولابوراتور هما بينهم بعدوا على بعضهم. كي باش يتقابلوا اول نهار بعد الكونفينمون باش يخدموا معاهم زعما كيفاش يحسوا على بعضهم. باش يحسوا بعضهم غرباء على رواحهم كانوا دخلوا الخدمه اول مره. دونك تو سا en fait implique des questionnements et des interrogations auxquelles seule l'après-crise nous permettra de répondre. Voilà. Merci beaucoup سامي التوضيحات هذه الكل. احنا ان شاء الله on se retrouve la semaine prochaine. رد بالك على روحك. Merci. Alors nouveauté ما تسمعوها كان في Génération Digitale, the new track of Sander Van Doorn, le DJ néerlandais avec Spotlight. تتر اخر جديد وياسر اوريجينال الفيليب سامينغو I don't care. وهذا بنجامين جوسو un titre important captivant The Dirt remixé par Not Us.